Hello students, welcome to MGM Education. This is Economics, CHSC Economics. Plus 2 ପିଲାମାନଙ୍କର 2023 examination ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼େ MCQ questions ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆସିଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଇଂଲିଶ इत्यादि 8 सब्जेक्ट गुड़ाकर सब MCQ शॉर्ट पिट क्वेश्चंस मो वीडियो करके छाड़देवी जोटा एग्जाम पाइन तुमको बहुत इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, रेडी? लेट अस स्टार्ट 25 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, जड़े कॉलेज छात्र पाई हाथ बंधा घड़ी हेउची एक डैश बोली भावनीय नहीं। 1 अत्यावश्यक द्रव्य, 2 आरामदायक द्रव्य, ना 3 विलासपूर्ण द्रव्य, ना 4 उपरोक्त मध्य केउटी नहीं। तो आंसर कौन हो पिला माने? अत्यावश्यक द्रव्य हम 1 नंबर, राइट। तापर जीवा जेतेबेले सीमांत उपयोगिता 0 हुए सेतेबेले मोट उपयोगिता डैश हुए बोल पचाछि। 0 हेले पिला माने कोन हबो? 1 वृद्धि पाए, 2 ह्रास पाए, 3 स्थिर रहे, 4 सर्वाधिक हुए। अच्छा पिला माने मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता 0 हेले टोटल यूटिलिटी मोट उपयोगिता मैक्सिमम हुए माने सर्वाधिक होई थाए। नेक्स्ट चला जीवा सी नंबर क्वेश्चन कहबे, दीर्घ काल रे उत्पादन साधन गुड़िक कौन होई थाए? 1 परिवर्ती, 2 स्थिर, 3 किछि साधन स्थिर, 4 किछि साधन परिवर्ती। तो आंसर हम पिला माने 1 नंबर परिवर्ती हम नहीं कि कहीं ना दीर्घ समय लगे उत्पादन रे बहुत किछि चेंजेस आसीबो, राइट। नेक्स्ट जीवा डी नंबर, जेतेबेले सीमांत उत्पाद वृद्धि पाए मोट उत्पाद कौन हुए बोल से पचार। ह्रास पाए, वृद्धि पाए, स्थिर रहे, ना उपरोक्त मध्य कौन सी नहीं। तो आंसर हम पिला माने वृद्धि पाए। ठीक अच्छे। सीमांत उपयोगिता मोट उपयोगितार संपर्क जमती, सीमांत उत्पाद मोट उत्पाद संपर्क मध्य सेमती। ओके नेक्स्ट चलो जीवा क्रम ह्रास मान ई नंबरटा, क्रम ह्रास मान उत्पन्न सूत्रटी केउ क्षेत्र पाई अधिक प्रयोज्य नहीं कि। तो देखिबा आंसर कौन अच्छी? 1 कृषि, ना 2 शिल्प, ना 3 सेवा, ना 4 अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य। तो आंसर हो पिला माने कृषि 1 नंबर। तापर दिबा जेतेबेले उत्पादन वृद्धि पाए सेतेबेले मोट स्थिर परिव्यय कौन हुए? 1 ह्रास पाए, 2 वृद्धि पाए, 3 समान रहे, 4 उपरोक्त मध्य कौन सी नुहे। तो पिला माने आंसर हम समान रहे 3 नंबर टा हम। ठीक अच्छे। एबे जीवा चलो नेक्स्ट जी नंबर, उत्पादन परिवर्तन रे जेउ परिव्यय परिवर्तन हुए ताहा कौन? 1 स्थिर परिव्यय, 2 परिवर्तित परिव्यय, 3 प्रच्छन्न परिव्यय, 4 विकल्प परिव्यय। तो आंसर हम पिला माने एटा परिवर्ती परिव्यय। नेक्स्ट देखो एच नंबर जीवा, जेतेबेले कौन सी सामग्री दर वृद्धि पाए सेतेबेले सेही सामग्री जोगाण कौन हुए, राइट। तो से पचार स्वाभाविक भाव में वृद्धि पाए, ना 2 स्वाभाविक भाव में ह्रास पाए, ना स्वाभाविक भाव में स्थिर रहे, ना कौन उपरोक्त कौन सी नुहे। तो आंसर पिला माने स्वाभाविक भाव में वृद्धि पाए, राइट। नेक्स्ट जीवा आई नंबर को, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार रे संतुलन स्थिति रे हाराहारी आय कहा सह समान? 1 दर, 2 हाराहारी परिव्यय, 3 सीमांत परिव्यय, 4 उपरोक्त मध्य कौन सी नुहे। तो आंसर हम पिला माने 1 दर सहित समान हुए। अच्छा जीवा जे नंबर देखो, एकाधिकार बाजार रे 1 मुक्त प्रवेश और प्रस्थान थाए, 2 नूतन प्रतिष्ठान मान प्रवेश न थाए, 3 केवल 5टी
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। 4 ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର ନୂତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାନେ ପ୍ରବେଶ ନଥାଏ। ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଚାଲ କେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଜାରରେ ହାରାହାରି ଆୟ ରେଖା 1 ନିମ୍ନଗାମୀ 2 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ 3 ଉଲମ୍ବ 4 ସମସ୍ତର ବେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ଏହା ସମସ୍ତର ରହିଥାଏ। 4 ନମ୍ବରଟା ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏଲ୍ ନମ୍ବର ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି? 1 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଉପଭୋକ୍ତାକୁ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନା ସମୁଦାୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ସମୁଦାୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 3 ନମ୍ବରଟା ହେବ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ଜନକ କିଏ? 1 ଆଡମ ସ୍ମିଥ 2 ମାଲଥସ୍ 3 ଡେଭିଡ ରିକାର୍ଡୋ 4 ଜେଏମ୍ କେନିସ୍। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବରଟା ଜେଏମ୍ କେନିସ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନମ୍ବର ଏନ୍ କୁ ଯିବା। ସରକାରଙ୍କ ଆୟ 1 ଅସୀମ 2 ସୀମିତ 3 ସ୍ଥିର 4 ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ 2 ସୀମିତ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଅବସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପିଲାମାନେ ଅବସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ବଜେଟ୍ ଫଳପ୍ରଦ? ରାଇଟ୍। 1 ସନ୍ତୁଳନ ବଜେଟ୍ 2 ବଳକା ବଜେଟ୍ 3 ନିଅଣ୍ଟିଆ ବଜେଟ୍ 4 ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ନିଅଣ୍ଟିଆ ବଜେଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ଯିବା ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ? ରାଇଟ୍। ଏବେ ଦେଖ 1 ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା 2 ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ 1 ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ପିଲାମାନେ ତେଣୁକରି ଏହା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୟୁ ନମ୍ବର ଆମକୁ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଦାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ? ଟେବଲ ନା କାର ନା ବହି ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେବ 4 ନମ୍ବରଟା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆର୍ ନମ୍ବରରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମର ଅଭାବ ପୂରଣ କରେ ତାହା କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ? 1 ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ 2 ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ 3 ପୁଞ୍ଜି ଦ୍ରବ୍ୟ 4 ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଦ୍ରବ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବୋଲେ ପୁଞ୍ଜି ଦ୍ରବ୍ୟ ହେବ ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏସ୍ ନମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା ପାର୍କ ଓ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ କି ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଛି? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନା ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ସମ୍ପଦ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖ ଟି ନମ୍ବର ଉପଭୋଗ ଅର୍ଥ 1 ଉତ୍ପାଦନର ସୃଷ୍ଟି ନା ଉପଯୋଗିତାର ଧ୍ୱଂସ ନା ସେବାର ସୃଷ୍ଟି ନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଉପଭୋଗ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପଯୋଗିତାର ଧ୍ୱଂସ ବା ନଷ୍ଟୀକରଣକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା? 2 ନମ୍ବର ହେଲା। ଟିର ଆନ୍ସର 2 ନମ୍ବର। ଏବେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ୟୁ ନମ୍ବର ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରୁ ସେତେବେଳେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ହୁଏ? 1 ବୃଦ୍ଧି ପାଏ 2 ହ୍ରାସ ପାଏ 3 ସ୍ଥିର ରହେ 4 ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ହେବ ହ୍ରାସ ପାଏ 2 ନମ୍ବରଟା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଲୁଣର ଚାହିଦା ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ନା ଅସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ନା ଏକକ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ। ପିଲାମାନେ ଲୁଣ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସର୍ବଦା ଅସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା? 2 ନମ୍ବର ଅସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗିଫେନ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ଥଳେ ଚାହିଦା ରେଖା ଡ୍ୟାସ୍ ମାନେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୁଏ ନା 2 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଏ ନା 3 ଉଲମ୍ବ ନା 4 ସମସ୍ତର ବୋଲଛି ସିଏ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଗିଫେନ୍ ଦ୍ରବ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ ଚାହିଦା ସୂତ୍ରର ବିପରୀତ ଯାଏ ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଆନ୍ସରଟା ହେବ ଆର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବ 2 ନମ୍ବର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା
एकक स्थितिस्थापक चाहिदा स्थले दर स्थितिस्थापक रो मूल्य केते असीम शून्य 1 रो अधिक 100 समान तो आंसर पिला 4 नंबर 1 सहित समान इड इज इक्वल टू 1 बोलिबा एटा। अच्छा नेक्स्ट देखिबा संपूर्ण प्रतिस्थापनक्षम द्रव्य क्षेत्र रे दर स्थितिस्थापक कौन हुए परिमिति असीम शून्य 1 तो आंसर पिला माने असीम ठीक अच्छे तो कौन 2 नंबर है आंसर। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग प्लीज कनेक्ट विथ MJM Education for further question answers।